नमस्कार. संस्कृत टीचर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 10वीच्या 50 मार्काच्या संस्कृतच्या पुस्तकामधील भाषासूत्रम 1 यातील काही नामे, सर्वनामे तसेच विशेषणे बघणार आहोत. भगवत पद प्रत्ययांत विशेषणम पुल्लिंगम एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम विभक्तिः भगवान भगवन्तौ भगवन्तः प्रथमा भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः द्वितीया भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः तृतीया भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः चतुर्थी भगवतः भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः पंचमी भगवतः भगवतोः भगवतां षष्ठी भगवती भगवतोः भगवत्सु सप्तमी. हे भगवन, हे भगवंतो, हे भगवन्तः संबोधनम. श्रीमत मत प्रत्ययांत विशेषणम पुल्लिंगम एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम विभक्तिः श्रीमान श्रीमन्तौ श्रीमन्तः प्रथमा श्रीमन्तं श्रीमन्तौ श्रीमतः द्वितीया श्रीमता श्रीमद्भ्यां श्रीमद्भिः तृतीया श्रीमते श्रीमद्भ्यां श्रीमद्भ्यः चतुर्थी श्रीमतः श्रीमद्भ्यां श्रीमद्भ्यः पंचमी श्रीमतः श्रीमतोः श्रीमतां षष्ठी श्रीमती श्रीमतोः श्रीमत्सु सप्तमी. हे श्रीमन, हे श्रीमन्तौ, हे श्रीमन्तः संबोधनम. शशीन इन्नन्तं विशेषणं पुल्लिंगम एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं विभक्तिः शशी शशिनौ शशिनः प्रथमा शशिनं शशिनः द्वितीया शशिना शशिभ्यां शशिभिः तृतीया शशिने शशिभ्यां शशिभ्यः चतुर्थी शशिनः शशिभ्यां शशिभ्यः पंचमी शशिनः शशिनोः शशिनां षष्ठी शशिनि शशिनोः शशिषु सप्तमी. हे शशिन, हे शशिनौ, हे शशिनः संबोधनम. भाविन इन्नन्तं विशेषणं पुल्लिंगम एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं विभक्तिः भावी भाविनी भावीनी प्रथमा भावी भाविनी भावीनी द्वितीया भाविना भाविभ्यां भाविभिः तृतीया भाविने भाविभ्यां भाविभ्यः चतुर्थी भाविनः भाविभ्यां भाविभ्यः पंचमी भाविनः भाविनोः भाविनां षष्ठी भाविनी भाविनोः भाविषु सप्तमी. हे भाविन, हे भाविनी, हे भाविनी संबोधनम. संस्कृतबद्दल अधिक व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.